May kota to. Wala, final. Ay na, Okay. Sige. Ay, 200, di makang. Kailangan, di ka to eh. Pahinging 200. Ano ba yan? Ano? Many numerous show, demonstrate, improve, enhance, use, exploit, goal, objective, Nabuburing si Airpat ah. comprehend, general English verse, Pangitiin natin. Hiram 100. Yung 200. Ligawan nyo. Ligawan nyo. Nga po ah. Pili na kidya. Pili kayo ah. Oh, challenge siya, challenge. Ay, balod pisdo. Wow. Pili kayo sayan do ah. Dapat no tinapili yo, katoy nalayo. Katoy gawin nyo. Sige lang. Pili mo nga. Masa walay good than good. Siguro to gila. Kaya naman bago. Gano. Tala. Okay. Okay, basa yun. Pahiram na ng 100. Ano ba yan? Yan. Ulit. Sakay ha? Ulit lang. Ulit. Say, manhihiram say. May kota to. Tala, final. Ay na, Okay. Sige. Ay, 200, di makang. Kailangan, di ka to eh. Pahinging 200. Ano pa hingin? Ngapay bayar. Karaw. Oh, takaraw. Ay, hingi. Ay, hiram. Oh. Pahiram, akuraw. Ay, Jasi rin. Ayaw na tama sa kontak. Ayaw naan. Gatos ulo yun. Kini, tingnan mo saya. Ha? Sa 100 ha? Uli 100 yaw. May kota mo babay ka. May kota to. Tala, final. Ay na, Okay. Sige. Ay, 200, di makang. Kailangan, di ka to eh. Pahinging 200. Ano ba yan? Ano? many